चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ड्यूटी दी है, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड भी आ रहा है, फिर हमने श्रीलंका जाना है वगैरह वगैरह। तो कुछ हमारे प्लेयर्स को रेस्ट की भी ज़रूरत है, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ लोग इंजरीज़ कैरी कर रहे हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें नहीं करना चाहिए। मगर फिर उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर था और फिर हमें ये भी हिदायत हुई हुकूमत की तरफ से कि नहीं आप खेल लें इनको। तो हमने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो विल कंसिडर इट। तो फिर हमने अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू की। काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। ये उनकी सीरीज़ है, वो होस्ट है, क्या कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह कौन करेगा, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो सारी फिर उनकी जिम्मेदारी लगाई हमने कहा हमें ये आपकी हो सीरीज़ है, आप खुद सब जो चाहते हैं करें, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि इस किस्म की प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये डेट्स जो हैं हमें सूट करनी चाहिए, और वेन्यू जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जहां हमें कोई इतराज़ ना हो, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें बातें चलती रही। मैंने इसलिए मीडिया के साथ कोई ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया कि क्या हमारी सोच है इसके पीछे कि इस सीरीज़ को कैसे ट्रीट करना चाहिए या नहीं। तो उसकी वजह से काफ़ी स्पेकुलेशन और गलत किस्म की स्पेकुलेशन चलती रही है कि जी कौन जाएगा, कौन कप्तान होगा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट। मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं देखता था कि इस किस्म की स्पेकुलेशन चल रही है, मगर मेरी बड़ी मजबूरी थी कि मैं जब तक अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑन द डॉटेड लाइन ना हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट सील ना हो जाता, उससे पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर हुई, और मैंने देखा पिछले 7-8-10 दिन से बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही थी कौन होगा इन, कौन होगा आउट, कौन कप्तान होगा, कौन नहीं होगा वगैरह वगैरह। भी हम नहीं दे सके। उसके साथ बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खड़ी हो गई हैं। कुछ एनालिस्ट्स ने, मीडिया वालों ने खुद ही फैसला कर लिया कि जी फलाना होगा और इसलिए ये तो गलत है या ये सही है, और वो तनकीद भी शुरू हो गई है। हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसी किसी किस्म की इंडिकेशन भी नहीं थी। बहरहाल ये चलता है, ऐसे ही होता है, मगर अफसोस मुझे होता है इतनी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है विदाउट रियल इन्फॉर्मेशन। बहरहाल अब वो फाइनलाइज हो गया है अफगानिस्तान वाला कॉन्ट्रैक्ट, और हमने भी अपनी स्ट्रेटजी जो है फाइनलाइज कर ली है। मैं आपको बताऊं मेरी सोच क्या थी, जो कि फिर मैंने सेलेक्टर्स के आगे रखी और इत्तेफाक हुआ। उसके बाद सीनियर प्लेयर्स के साथ भी अब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके, और जो आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ ये सब सीनियर प्लेयर्स को इसमें कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है, और उनका इत्तेफाक है इसमें। आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस में मैं और भी इसके ऊपर रोशनी डाल सकता हूँ। सूरत हाल ये है कि हमने ये सोचा कि एक तो ये कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी छोटी निगल्स हैं, उनको भी रेस्ट करना चाहिए। कुछ ये सोचा कि हमारे बहुत इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले 2 साल में, और लगातार, और आगे जो शेड्यूल्स हैं जब मैं वो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतनी और आगे क्रिकेट आ रही है, और ये 6 हफ्ते के बाद तो थक ही टूट गए होंगे। तो इसलिए ये भी था एक इशू कि सीनियर प्लेयर्स को कुछ रेस्ट देना चाहिए, जिनकी इंजरीज हैं उनको रेस्ट देना चाहिए, जिनकी पूरी रिकवरी नहीं है इंजरी से उनको बचाना चाहिए फॉर आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि तैयारी किसकी करनी है। क्या ये हम 3 मैच वो टीम भेजेंगे जो कि 3-0 जीत के आएगी, तो क्या फ़ायदा होगा। हमें तो अब वर्ल्ड कप का सोचना है, और अब से अगर तैयारी करेंगे, ग्रूम करना, नए यंगस्टर्स को तैयार करना, उनकी असेस करना उनको, तो अभी से ये काम शुरू करना पड़ेगा। और इससे मेरी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं, जो कि हम आगे जो कोचेस लाने के जो सोच रहे हैं उनके साथ भी, कि आगे हमने किसकी तैयारी और किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो हमने ये सोचा कि हम ये जो 3 मैच की सीरीज़ है, इसमें हम नए यंगस्टर्स जो कि प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं उनको मौका देंगे, और सीनियर प्लेयर्स को हम रेस्ट करेंगे, और उनको देंगे मौका जो कि अगर हम ना दें उनको मौका तो ये फिजल आउट कर जाएंगे बेचारे। PSL में अपना नाम बनाते हैं, फिर सारा साल इंतज़ार करते हैं, और वो टीमें बनती जाती हैं, एक आध बंदा नया आ जाता है, मगर उसके बाद फिर वो अगर एक आध में परफॉर्म ना करे तो वो फारग हो जाता है। तो इसलिए ये सोच समझ के हमने कहा कि ये अब हम
افغانستان کی سیریز جو ہے اس کو ہم ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیں گے ٹو ٹیسٹ دا ینگسٹرز جو کہ اس وقت ابھر رہے ہیں، ان کو موقع دیا جائے۔ پی ایس ایل میں تو دیکھ لیا کس قسم کی پچز ہم نے بنائی ہیں، اس میں بہت اچھی کارکردگی رہی ہے بہت سارے ینگسٹرز کی، مگر وہاں ایسی پچز نہیں ہیں، تو وہاں ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا اور ینگ بلڈ بھی چاہیے ہوگا۔ تو اس لیے تو یہ پھر سلیکٹر سے میری ڈسکشن ہوئی، سلیکٹرز نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی، وی ول ٹریٹ دس ایز اے ٹور ٹو گروم ٹو اسیس آر نیو ٹیلنٹ دیٹ از کمنگ اپ۔ افسوس اس بات کا تھا کہ کچھ میڈیا والوں نے یہاں اسپیکولیشن شروع کر دی کہ یہ شاید کوئی سازش ہو رہی ہے کپتانی کے بارے میں یا اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے۔ ایسی بالکل کوئی صورتحال نہیں ہے۔ میں نے سب فوراً جو ہمارے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو کنسلٹ کیا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے، اور آج میں آپ کو بھی اس ساری چیزوں کے بارے میں کانفیڈنس ملوں گا۔ تو جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی، اور یہ مقصد تھا، یہ اسٹریٹجی ہے جس کے بیسس کے اوپر سلیکٹرز نے اب ایک ٹیم بنائی ہے وچ از اے مکسچر آف ایکسپیرینس اینڈ ینگ بلڈ۔ میں نے بابر اعظم سے بات کر لی، میں نے رضوان سے بات کر لی، میں نے شاہین سے بات کر لی، فخر سے بات کر لی، ہم ان کو ریسٹ کر رہے ہیں اور سارے خوش ہیں، نو پرابلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ جو ہمارا اسٹیبلشڈ کیپٹن ہے بابر اعظم، ہی ریمینز دا کیپٹن آف دا پاکستان نیشنل اسکواڈ۔ جس دن بابر مجھے کہے گا کہ جی میں نے ایک کیپٹنسی چھوڑنی ہے، 2 رکھنی ہے، یا تینوں رکھنی نہیں ہے، یا 1 رکھنی ہے 2 نہیں رکھنی، یہ بابر کا فیصلہ ہوگا۔ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، ہمارا وہ ٹاپ سٹار ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہی از سپورٹڈ دس، یہ جو انیشیٹو ہم اب لے رہے ہیں۔ حارث روح سے بھی بات ہو گئی، سو اب رہ کچھ کوئی بھی نہیں گیا۔ جن کو ہم 4 یا 5 لوگوں کو ہم ریسٹ کر رہے ہیں، دے آر آن بورڈ، ان کی پلیس پکی ہے ہماری ٹیم میں۔ فوراً ہم بعد کی جو ٹیمیں بننی ہیں ان کے اوپر کوئی تھریٹ نہیں ہے، وہ ہمارے اثاثے ہیں، ان کو جینیونلی ریسٹ دیا جا رہا ہے، اور باقی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دینی تھی ساری چیز کی۔ یہ بھی میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ سلیکشن کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ کنسلٹیشن میں نے ان سے کی ہے کہ شاداب ول بی دا کیپٹن آف دس ٹور۔ وہ ہی از دا وائس کیپٹن آف دا پاکستان ٹیم، لائک بابر از دا کیپٹن۔ اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہی رہے اور وہی نئے ینگسٹرز کو لے کے جائے۔ تو شاداب سے بھی بات ہو گئی ہے، اور سارے ایوری بڈی از آن بورڈ، کسی قسم کی ایشو نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔